شاعربانی کی ترتیب کی کتاب. اب جہاں بیٹھے ہیں پہلا صفحہ نکالیں. خداوند تمہارے ساتھ ہو. آئے ہم دعا مانگیں. اے قادر مطلق خدا، تیرے آگے سب کے دل کا حال کھلا ہے. تجھے سب کی مرادیں معلوم ہیں اور تجھ سے کوئی بھید چھپا نہیں. اپنے روح القدس کے الہام سے ہمارے دل کے خیالوں کو پاک کر، تاکہ ہم تجھ سے کامل محبت رکھیں اور لائق طور پر تیرے پاک نام کی تعظیم کریں. ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے. اے قدوس خدا، اے قدوس خدا، اے قدوس خدا، سن اے اسرائیل. خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے. تو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ. بڑا اور پہلا حکم یہی ہے، اور دوسرا اس کی مانند یہ ہے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ. ان سے بڑا اور کوئی حکم نہیں. انہی دو حکموں پر تمام توریت اور انبیاء کے صحیفوں کا مدار ہے. اور ہمارے خداوند یسوع مسیح نے فرمایا، میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو. جیسے میں نے تم سے محبت رکھی، تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو. اگر آپس میں محبت رکھو گے تو اسے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو. اے عزیزو، ہم آج سے پھر اس لیے خداوند کے گھر میں اکٹھے ہوئے ہیں کہ خداوند کی حمد و تعظیم کریں، خداوند کا شکر ادا کریں، اس کے پاک ترین کلام کو سنیں اور خداوند یسوع مسیح کے بدن اور خون میں شریک ہوں. اس لیے ہم تھوڑی دیر خاموشی میں اپنی اپنی شخصی زندگی کا جائزہ لیں، خداوند کا فضل مانگیں، کیونکہ خدا کا فضل ہی مجھ پر ہے کہ ہم جہاں کہیں بھی جائیں خداوند ہمارے ساتھ ساتھ رہتا ہے، ہماری حفاظت کرتا ہے، نگہبانی کرتا ہے، ہمیں سنبھالتا ہے، ہمیں صحت دیتا ہے، ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے. تو کیوں نہ ہم اس کا شکر ادا کریں، اس کے فضل کے لیے، اس کی محبت کے لیے. اس وقت ہم سب اپنے ایمان کا اقرار کریں گے. مل کر کہیں گے، اے آسمانی باپ، ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے تیرے خلاف اور اپنے پڑوسی کے خلاف گناہ کیا ہے. نور کی بجائے ہم تاریکی میں چلے. ہم نے مسیح کا نام لیا ہے لیکن نہ راستے سے باز نہیں رہے. ہم تیری منت کرتے ہیں، ہم پر رحم کر. یسوع مسیح کی خاطر ہمارے سب گناہ معاف کر. اپنے روح القدس کے ذریعے ہمیں پاک و صاف کر. ہمارے ضمیروں کو بیدار کر اور ہمیں دوسروں کے قصور معاف کرنے کی توفیق دے، تاکہ ہم آئندہ نئی زندگی میں تیری خدمت کریں اور تیرے پاک نام کا جلال ظاہر ہو. ہمارے منجی خداوند یسوع مسیح کی دعوت کو سنو. اے محنت اٹھانے والوں اور بہت سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا. خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کچھ پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. مقدس پولس رسول فرماتے ہیں کہ یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ مسیح یسوع گناہ گاروں کو نجات دینے کے لیے دنیا میں آیا. مقدس یوحنا رسول فرماتے ہیں کہ اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے، یعنی یسوع مسیح راست باز، اور وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ بھی ہے. قادر مطلب خدا ہمارا آسمانی باپ، جس نے اپنی بڑی رحمت سے ان سب سے جو اپنے بھائیوں بہنوں بچوں کو معاف کر کے دلی توبہ اور ایمان سے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں گناہوں کی معافی کا وعدہ کیا ہے، وہ ہم سب پر رحم کرے، ہمارے سارے گناہوں کو بخشے اور ان سے ہمیں رہائی دے اور ہر طرح کی نیکی میں ہم سب کو مستحکم و مضبوط کرے اور ہمیں ابدی زندگی تک پہنچائے. ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے. ہم خداوند کی شکر گزاری کریں کیونکہ ہم اس کے گھر میں اس کی برکات کے لیے آئے ہیں. ہم گیت نمبر 363 363 برکت دے برکت دے پیارے یسوع برکت دے.
جو کبھی دعا نہیں کرتا نا وہ دعا کرے، اچھا لگے گا مجھے۔ خواتین میں سے کوئی خاتون کرے۔ تیری دی ہوئی نعمتوں برکتوں کے لیے تیرا شکر کرتے، تیری دی ہوئی زندگی کے لیے تیرا شکر کرتے میرے خداوند خدا۔ میرے خداوند خدا آج کے دن کو، آج کی گھڑی کو تیرے ہاتھ میں دے دیتے میرے خداوند خدا۔ سازوں وعدوں کو مسا کرنا میرے خداوند خدا، قوت کے لیے دعا کرتے میرے خداوند خدا، ان کو اور برکتوں سے نوازنا میرے خداوند خدا۔ تیرا شکر ہو میرے خداوند خدا، جتنے لوگ جتنی جانے تیرے آگے شامل ہوئے میرے خداوند خدا، سب کو برکتوں سے نوازنا میرے خداوند خدا۔ ایک ایک کو چننا، ایک ایک کے ساتھ ہونا میرے خداوند خدا، یہ سب کچھ مانگ لیتی تیرے میٹھے اور مقدس نام سے، آمین۔ آمین۔ گیت گائیں گے 442۔ کچھ لوگوں کو یہ گیت پسند نہیں کیونکہ اقرار کرنا پڑتا ہے کہ ان کا من کالا ہے نا۔ اس میں گیت میں ایسا نا، تن میں قوت نہیں من بھی میلا سا ہے، تو اقرار کرنا پڑتا ہے۔ کئیوں کو پسند نہیں ہے، لیکن ہم گائیں گے آزادی سے، خوشی سے کہ ہم انسان ہوتے ہوئے کمزور ہیں۔ گیت نمبر 442۔
اس طرح کے یسوع کے آپ کو رہتا ہے. یسوع کے آپ کو کہتے ہیں کہ اس طرح کے لوگ آ کے کہ آنے کی اپنی سوچ رکھتے ہیں یسوع کے آپ کرنا ان کو ہمت کرے اور بڑی حفاظت سے اپنے کرے. اس طرح سے اسی طرح خدایا کے لیے دعا کرتی ہوں, 5 سال کے لیے دعا کرتی ہوں یسوع کے آپ کو ہمت کر دینا یسوع کے آپ, تاکہ اسی طرح آپ کے نام مجھے بھی جواب کرتے ہیں. باہر کام کرتے ہیں روڈ پہ تھامس ہیں, دوسرے لوگ ان کے لیے بھی دعا شکر کریں. بھائی گڈ کے لیے جو باہر بیٹھے میرے رب کی حفاظت کی خدا میرا رب کا محافظ ہے, لیکن اس دنیا میں رہتے ہوئے لازم ہم ان کی خدمت کے لیے بھی دعا شکر ادا کریں. خروج 17 باب پہلی سے 7ویں صفحہ نمبر 69 جو بائبل آپ کے سامنے پڑھی ہے, صفحہ نمبر 69 خروج کی کتاب 17 باب چیپٹر 17 ورس 1 to 7. بے بادشاہ آپ یہ پیسج آج ہمارے لیے تلاوت کریں گے. آج کا دوسرا بھی صفحہ نمبر 190 فلپیوں کے نام مقدس پولس رسول کا خط دوسرا باب پہلی آیت سے 10ویں آیت. کوئی نوجوان بیٹا بیٹی یہ حوالہ لے پڑے. شاباش, ٹھیک ہے, تھینک یو. فلپیوں دوسرا باب پہلی آیت سے 10ویں آیت, صفحہ نمبر 190. فلپیوں کا خط دوسرا باب پہلی آیت سے 10ویں آیت. 11ویں بھی اگر پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد ہم ایک گیت گائیں گے, گیت نمبر 353 تیری حضوری کا بادل زور سے برسے. پھر اس گیت کے بعد ہم متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل 21واں باب 23ویں آیت سے 32ویں آیت, صفحہ نمبر 25 مقدس متی رسول کا انجیلی بیان 21واں باب 23ویں آیت سے 32ویں آیت. خدا ان کے خادم پادری نیلسن شہزاد یہ ورد ہمارے لیے تلاوت کریں گے. یہ تینوں حوالے میری اور آپ کی نصیحت کے لیے آج اس وقت موجود ہیں. خروج کی کتاب میں سے. پھر بنی اسرائیل کی ساری جماعت سین کے بیابان سے چلی اور خداوند کے حکم کے مطابق سفر کرتی ہوئی رفیدم میں آ کر ڈیرا کیا. وہاں ان لوگوں کے پینے کو پانی نہ ملا. وہاں وہ لوگ موسیٰ سے جھگڑا کر کے کہنے لگے کہ ہم کو پینے کو پانی دے. موسیٰ نے ان سے کہا کہ تم مجھ سے کیوں جھگڑتے ہو اور خداوند کو کیوں آزماتے ہو؟ وہاں ان لوگوں کو بڑی پیاس لگی, سو وہ لوگ موسیٰ پر بڑبڑانے لگے اور کہا کہ تو ہم کو اور ہمارے بچوں اور چپایوں کو پیاسا مارنے کے لیے ہم لوگوں کو کیوں ملک مصر سے نکال لایا؟ موسیٰ نے خداوند سے فریاد کر کے کہا کہ میں ان لوگوں سے کیا کروں؟ وہ سب تو ابھی مجھے سنسار کرنے کو تیار ہیں. خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ لوگوں کے آگے ہو کر چل اور بنی اسرائیل کے بزرگوں میں سے چند کو اپنے ساتھ لے لے, اور جس لاٹھی سے تو نے دریا پر مارا تھا اسے اپنے ہاتھ میں لیتا جا. دیکھ, میں تیرے آگے جا کر وہاں حورب کی ایک چٹان پر کھڑا رہوں گا, اور تو اس چٹان پر مارنا تو اس میں سے پانی نکلے گا کہ یہ لوگ پئیں. چنانچہ موسیٰ نے بنی اسرائیل کے بزرگوں کے سامنے یہی کیا, اور اس نے اس جگہ کا نام مسا اور مریبہ رکھا, کیونکہ بنی اسرائیل نے وہاں جھگڑا کیا اور یہ کہہ کر خداوند کا امتحان کیا کہ خداوند ہمارے بیچ میں ہے یا نہیں. پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ٹھہرے. آمین. آج کا دوسرا فلپیوں کی کتاب اس کا دوسرا باب پہلی 10 آیات. اس میں یوں مرقوم ہے, پس اگر کچھ تسلی مسیح میں اور محبت کے دل جمعی اور روح کی شراکت اور رحم دلی اور درد مندی ہے تو میری یہ خوشی پوری کرو کہ یک دل رہو, یکساں محبت رکھو, ایک جان ہو, ایک ہی خیال رکھو.
तफरके और बेजा फ़ख्र के बायस कुछ ना करो, बल्कि फ़रोतनी से एक दूसरे को अपने से बेहतर समझे। हर एक अपने ही अहवाल पर नहीं बल्कि हर एक दूसरों के अहवाल पर भी नज़र रखे। वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यस्सु का भी था। उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्ज़े में रखने की चीज़ ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबा हो गया और इंसानी शक्ल में ज़ाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया और यहाँ तक फरमाबरदार रहा कि मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा की। इसी वास्ते खुदा ने भी उससे बहुत सरबुलंद किया और उससे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि यीशु के नाम पर हर एक घुटना झुके, ख्वाह आसमानियों का हो, ख्वाह ज़मीनियों का, ख्वाह उनका जो ज़मीन के नीचे हैं। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी ख़ास बरकत हो। Amen.
23ਵੀं आयत से लेके बाब के आखिर तक। और जब वो हैकल में आकर तालीम दे रहा था तो सरदार काहिनों और कौम के बुज़ुर्गों ने उसके पास आकर कहा, तू इन कामों को किस इख्तियार से करता है और ये इख्तियार तुझे किसने दिया है? यसू ने जवाब में उनसे कहा, मैं भी तुमसे एक बात पूछता हूँ, अगर वो मुझे बताओगे तो मैं भी तुमको बताऊँगा कि इन कामों को किस इख्तियार से करता हूँ। यूहन्ना का बपतिस्मा कहाँ से था? आसमान की तरफ से या इंसान की तरफ से? वो आपस में कहने लगे कि अगर हम कहें आसमान की तरफ से तो वो हमसे कहेगा, फिर तुमने क्यों उसका यकीन ना किया? और अगर कहें इंसान की तरफ से तो हम अवाम से डरते हैं, क्योंकि सब यूहन्ना को नबी जानते हैं। बस उन्होंने जवाब में यसू से कहा, हम नहीं जानते। उसने भी उनसे कहा, मैं भी तुमको नहीं बताता कि इन बातों को किस इख्तियार से करता हूँ। तुम क्या समझते हो? एक आदमी के 2 बेटे थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, बेटा आज पाकिस्तान में काम कर। उसने जवाब में कहा, मैं नहीं जाऊँगा, मगर पीछे पछता कर गया। फिर दूसरे के पास जाकर उसने इसी तरह कहा। उसने जवाब दिया, अच्छा जनाब, मगर गया नहीं। इन दोनों में से कौन अपने बाप की मर्ज़ी बजा लाया? उन्होंने कहा, पहला। यसू ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि महसूल लेने वाले और कसबियाँ तुमसे पहले खुदा की बादशाही में दाखिल होती हैं, क्योंकि यूहन्ना रास्तबाजी के तहरीक पर तुम्हारे पास आया और तुमने उसका यकीन ना किया, मगर महसूल लेने वालों और कसबियों ने उसका यकीन किया, और तुम ये देखकर पीछे भी ना पछताए कि उसका यकीन कर लेते। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। खुदा का खादिम होते हुए आप सबकी खिदमत में इस्लाम अर्ज़ करता हूँ। आप सबको खुदा के घर में देखकर खुश हूँ, चूँकि पिछले इतवार मैं कराची में था। 3 बड़े चर्च थे वहाँ, जहाँ पे मेरी ज़िम्मेदारी थी, और आपकी दुआओं की वजह से जो ज़िम्मेदारी दी गई थी वो खुदा के फजल से आसान तरीके से सर अंजाम दी गई और मैं सलामती के साथ वापस लौटा। मेरे पीछे आपकी दुआएं हैं, इसलिए मैं आप पर फ़ख्र करता हूँ। आपके लिए भी दुआ करता हूँ जब आप सफ़र करें, खुदावंद आपकी रहनुमाई करे। सनी विक्टर आज सफ़र पे है, अभी हम उसके लिए भी दुआ करते हैं, उनके साथियों के लिए जहाँ कहीं जाएँ खुदावंद उन्हें सलामती के साथ वहाँ तक पहुँचाएँ। कुछ ख़ानदान नए नज़र आते हैं, मैं उनको वेलकम करता हूँ। पीछे बेंच पे कराची का घराना आया है, आप खड़े हो सकते हैं, हमें खुशी होगी जो ख़ानदान कराची से हैं। पीछे, हाँ जी, हम उनको वेलकम करना चाहते हैं। वो खुदा के घर में हैं, अब वो हमारा हिस्सा हैं। जिनका तल्लक कराची से, उनको नहीं कह रहा, कुछ लोग कराची शिफ्ट हुए हैं, वेरी गुड, शाबाश, तालियां बजाएं इनके लिए। आप हमारे ख़ानदान में शामिल हुए, इसलिए आगे आ जाएं, आपको गिफ्ट देना चाहते हैं हम। वेरी गुड। चंद बातें बहुत दफ़ा आपने सुना होगा, बहुत दफ़ा पढ़ा होगा, लेकिन एक बात वहाँ से मैं ख़ास आपको बताना चाहता हूँ, कम एतकादी की। आपने ईमान में कमज़ोर नहीं होना, एतकाद रखें, भरोसा रखें, यकीन रखें, कम एतकाद ना हो। जब आप कम एतकाद हो जाएंगे तो आपको बरकतें नहीं मिलेंगी। जो बच्चे ताबेदारी करते हैं, वफ़ादारी करते हैं घर में, खुदा उनको भी सरफराजी देता है और वालिदैन अपने हाथों से उनके काम करते हैं। बनवीद को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ, अपनी बेटी का उन्होंने दिन मुकर्रर किए। मैंने यही बात की है कि वो लोग, वो नौजवान भी इज़्ज़त पाते हैं जो वालिदैन पर भरोसा रखते हैं। कम इत्काद ना हो कि क्या होगा, शायद नहीं होगा। यहाँ पे बनी इस्राएल कौम रास्ते में थे, हर चीज़ उनको मिल रही थी, लेकिन वो मूसा पर बड़बड़ाने लगे, कहा कि तू हमको और हमारे बच्चों को
हमारे जानवरों को, चौपायों को पैसा मारने के लिए मुल्क मिस्र से लाया। फिर खुदा के आगे मूसा गया। चौथी आयत मूसा ने खुदा से फरियाद की, मिन्नत की, कहा मैं इन लोगों से क्या करूं? आए खुदावन, जो लोग तूने मुझे दिए हैं मैं इनसे क्या करूं? इनका इतना कम एतकाद है, इतना कम ईमान है, भरोसा है, मैं इनके लिए क्या करूं? वो तो सब अभी मुझे संसार करने को तैयार हैं, वो तो मुझे पत्थर मारने के लिए तैयार है भाई, जिनको ऐसे सख्त किस्म के बादशाह की असीरी से छड़वा के लाया हूँ। खुदा ने मूसा से कहा लोगों के आगे होकर चल, तू लीडर है, तू रहनुमा है, तू पासवान है, इनके आगे चल और बनी इस्राएल के बुज़ुर्गों में से चंद को अपने साथ ले ले। जिस लाठी से तूने दरिया पर मारा था उसे अपने हाथ में ले ले वो लाठी। देख मैं तेरे आगे जाकर वहाँ हुरब की एक चट्टान पर खड़ा रहूँगा। उस चट्टान पर, हुरब की चट्टान पर खड़ा रहूँगा। तू जा, तो उस चट्टान पर इसी लाठी को मारना तो उसमें से पानी निकलेगा ताकि ये लोग पिएं। चुनाचे मूसा ने बनी इस्राएल के बुज़ुर्गों के सामने यही किया। खुदा ने कहा तू कोई बात नहीं, ये बड़बड़ाते हैं, इनका एतमाद कम है, नाराज़ होते हैं, लेकिन तू इनके लिए ऐसे कर, इस चट्टान पे जा जिसका नाम हुरब की चट्टान है, मैं वहाँ खड़ा हूँगा तेरे साथ, लाठी मारना और इनके लिए पानी वहाँ से निकलेगा। और उसने उस जगह का नाम मिसा और मरीबा रखा क्योंकि बनी इस्राइल ने वहाँ झगड़ा किया और ये कहकर खुदावंद का इम्तिहान किया कि खुदावंद हमारे बीच में है या। ये आज की आयत आपके लिए। कभी कभार हम सारी बातें, सारे काम करते हैं, फिर सोचते हैं कि खुदावंद हमारे दरमियान है भी है कि नहीं है। कभी आप पे मुश्किल आ जाए, कभी आप पे आजमाइश आ जाए, जैसे इन दिनों में जड़ामाला के बाद जो आफ्टर शॉक्स हुए हैं ना, आफ्टर शॉक्स का मतलब आता है जब कभी ज़लज़ला आता है तो ज़मीन हिल जाती है, तो उसके बाद भी छोटे छोटे झटके लगते रहते हैं, ठीक है। तो ये जड़ामाला के इस सानहा के बाद अब तक जो हमें आफ्टर शॉक्स लग रहे हैं, बहुत सारे केसेस ऐसे आ रहे हैं, इनके लिए मैं अपने लोगों से, अपने लीडर से, आप सबसे भी सबसे कहना चाहता हूँ कि आप ये ना समझें, अपने ईमान को कमज़ोर ना समझें, कम एतकादी ना करें, खुदा पर एतकाद रखें कि वो हमारे दरमियान है, मौजूद है। बनी इस्राएल सोच रहे थे कि वो हमारे दरमियान है भी या नहीं। कई बार मैं और आप भी ऐसा करते हैं कि अगर खुदा हमारे दरमियान होता तो वो लोग जिन्होंने घर चर्च जलाए हैं उनकी आंखें क्यों नहीं बंद कर दी, उनको रोका क्यों नहीं है। ये शक पैदा करने वाली चीज़ें हैं। यहाँ भी ऐसा हुआ। आखिरी आयत, क्योंकि बनी इस्राइल ने उस जगह पर झगड़ा किसके साथ किया? खुदा के बंदा के साथ। इसलिए खुदा के बंदा के साथ झगड़ा करने से पहले 100 दफ़ा सोचा करें। यह कहकर खुदावंद का इम्तिहान उन्होंने किया कि खुदावंद हमारे बीच में है या नहीं है। जब आपकी दुआएं नहीं ना सुनी जाती तो अपने बारे में सोचा करें कि मैंने कोई ऐसी बात तो नहीं कर दी, तो फिर तौबा किया करें। आज पूरे पाकिस्तान को, पूरी कलीसिया को इज्तिमाई तौबा की ज़रूरत है। और ऐसे हालात में भी मुझे और आपको क्या करना है? फिलिपियों का ख़त खोलें, वहाँ पे मसीही ईमान और एतकाद के बारे में लिखा है। और जब ऐसा हुआ यहाँ पे तो फिर खुदावंद का पाक रूह भी उन पे आके ठहर गया और बाप की मोहब्बत खुदा ने मुझ पर, हम पर डाल दी। और जब खुदावंद की मोहब्बत उन ढेल दी मेरी और आपकी ज़िंदगी में, तो फिर मुझे और आपको
ان باتوں کے بارے میں ضرور سوچ رہے ہیں جو پولس رسول فلپیوں کی کلیسیا کو کہتا ہے، پس اگر کچھ تسلی مسیح میں اور محبت کی دل جمعی اور روح کی شراکت اور رحم دلی و درد مندی ہے تو میری یہ خوشی پوری کرو۔ دوسرا باب ہے، گیلری والوں کو آواز آ رہی ہے؟ کسی پہ کوئی نیند کا غلبہ تو نہیں ہے؟ اگر ہے تو ساتھ والے کو اٹھائیں، اسے سنیں، کہیں سن لیں، یہ آپ کے کام آئیں گی، چیزیں آپ کی زندگی میں کام آئیں گی، اٹھائیں اس کو، آفٹر شاک دے، جھٹکا دے ذرا تھوڑا ہے۔ کلام میں کیا لکھا ہے؟ دوسرا باب، اگر کچھ تسلی مسیح میں آپ سب کو محبت کی دل جمعی ہے، روح کی شراکت ہے اور رحم دلی اور درد مندی ہے تو میری خوشی پوری کرو، خدا ان کی خوشی پوری کرو، یک دل رہو۔ کیا آپ یک دل ہیں؟ کیا ہمارے مسیحی لوگ یک دل ہیں؟ کیا ہمارے لیڈر یک دل ہیں؟ یک دل نہیں ہے، یونٹی نہیں ہے، اتحاد نہیں ہے، جس کی وجہ سے مشکلات ہیں۔ پھر سن لیں، میری خوشی پوری کرو، خدا ان کی خوشی کیا ہے؟ یک دل رہو، ایک دل، یکساں محبت رکھو، ہے نہیں ہے، ایک جان ہو، بالکل ایسا نہیں ہے، ایک ہی خیال رکھو، ایک ہی خیال رکھو۔ کاش میں اور آپ ہم سب ایک خیال کے ساتھ متفق ہو جائیں، تو خدا نے کہا دو لوگ بھی بیٹھ کے ایک خیال پر متفق ہو جائیں گے تو وہ ارادہ جو انہوں نے کر لیا پورا ہو جائے گا۔ یہاں وہ کہتے ہیں ایسا کریں، تفرقے اور بے جا فخر کے باعث کچھ نہ کرو۔ آج کل فخر بہت ہے، مغروری بڑی ہے، جب ہم کسی سے بات بھی کرتے ہیں تو مغروری کے ساتھ کرتے ہیں، دوسرے کی اصلاح نہیں کرتے، انسلٹ کرتے ہیں، سمجھاتے ہوئے بھی انسلٹ کرتے ہیں کہ مجھے زیادہ پتہ ہے آپ کو نہیں پتہ، بلکہ فروتنی سے اپنے آپ کو جھکا کر ایک دوسرے کو اپنے سے بہتر جانا۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ میں اور آپ اور ہم مسیحی ایسا کر لیں، تعلیم ہماری ہے، کہا ہمیں گیا، حکم ہمیں دیا گیا، ہم ایسا کریں، لیکن نہیں کرتے۔ کیا میں دوسرے کو اپنے سے بہتر جانتا ہوں؟ جانا کریں، پھر دیکھیں برکتیں آتی ہیں کہ نہیں، پھر آپ کے ایمان میں مضبوطی آئے گی، مشکلات، پریشانیاں خوشیوں میں تبدیل ہو جائیں گی۔ مین ٹروتھ ہے یہاں پہ، مرکزی آیت صرف بتانا چاہتا ہوں، ہر ایک اپنے ہی احوال پر نہیں بلکہ ہر ایک دوسرے کے احوال پر بھی نظر رکھے۔ اپنے آپ میں اور آپ مگن رہتے ہیں، اپنے حال کو، اپنی چیزوں کو بہتر کرتے، دوسرے کی چیزوں کو نہیں کرتے۔ تو یہاں حکم دیا گیا ہر مسیحی شخص کے لیے اپنے ہی احوال۔ کیا ہوتے ہیں احوال؟ حالات جیسے میرے ہیں میں انہی میں مگن رہتا ہوں، اپنے حالات کو بہتر کرنے کی کوشش کرتا رہا، دوسروں کے حالات کو بھی دیکھیں، اگر وہ مشکل میں ہے، پریشانی میں ہے، اس کے لیے کہ مشکل ہے، اس کی مدد کریں، اس کی رہنمائی کریں۔ یہ مسیحت ہے، نام کے مسیحی نہ بنیں۔ ہر ایک اپنے ہی احوال پر نہیں بلکہ ہر ایک دوسرے کے احوال پر بھی نظر رکھے، ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا۔ نام کے آگے ہم لکھتے ہیں مسیح، فخر کے ساتھ، خوشی کے ساتھ ہونا چاہیے، لیکن کام کوئی نہیں ہے۔ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا کہ مسیح۔ اب یسوع کا مزاج کیسا تھا؟ کیا وہ گالی کھا کر کسی کو گالی دیتا تھا؟ دکھ پا کر کسی کو دھمکاتا تھا؟ نہیں کرتا تھا، بلکہ خداوند یسوع المسیح کے بارے میں لکھا ہے، آئیں میں اور آپ اس کے معیار تک جائیں جیسا اس کا مزاج تھا۔ خدمت میں اس کا مزاج، اس نے کہا میں خدمت کروانے نہیں آیا بلکہ خدمت۔ پھر خداوند یسوع مسیح کی برداشت کو دیکھیں، صلیب پر بھی، اب آپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کر۔ یہ ہے یسوع مسیح کا مزاج، خدمت میں، برداشت کرنے میں، معاف کرنے میں، دکھ سہنے میں اور محبت کرنے میں، کہ اس نے اپنی جان ہی صلیب پر دے دی، دوسروں کے لیے، آپ کے لیے، میرے لیے اپنی جان صلیب پر دے دی۔ یہ ہے یسوع جیسا مزاج رکھنے کی بات۔ کاش آج کا مسیحی ایسا کرے تو یہ حالات نہ ہوں۔ اگرچہ یسوع المسیح خدا کی صورت میں تھا،
खुदा के बराबर होने को कब्ज़ा में रखने की चीज़ ना समझा, बल्कि उसने अपने आप को खाली कर दिया, इंसानों के मुशाबे हो गया और इंसानी शक्ल में ज़ाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया और यहाँ तक फरमाबरदार रहा कि मौत, बल्कि सलीबी मौत गवारा। ये है फरमाबरदारी, ये है फरमाबरदारी। अब आप, अगर तू चाहे तो ये प्याला मुझसे टल सकता है, लेकिन मैं फिर भी इसके लिए तैयार हूँ। ये है यीशु मसीह जैसा मिजाज। उसने अपने आप को खाली कर दिया, ये अपने बाप की फरमाबरदारी की। और जो मत्ती रसूल की इंजील में फरमाबरदारी का लफ्ज़ लिखा हुआ है, पाकिस्तान में काम करने की बात की गई है कि बाप काम करने के लिए जाता है, खेत में जा रहा है, अपने बेटे को कहता है यार काम ज़्यादा है, मेरे लिए मुश्किल है, तो मेरे पास आ सकेगा, मैंने नहीं आना। और दूसरे को कहता है यार तू आ जाओ, देखा अच्छा मैं आ जाऊँ। सादा बातें दो सीख ले, बस इसके बाद मैं ख़त्म करूँगा। निकाल ले, अपना हवाला निकाले ताकि घर पे जाके आप देख सकें। बहुत सादा मिसाल है नौजवानों के लिए। ये मिसाल ऐसी है कि यीशु मसीह ने उन लोगों को ये इसलिए तमसील दी ताकि वो समझें। दो बेटे थे, एक बाप के दो बेटे, किस्मत जुदा जुदा है, उनका मेयार भी जुदा जुदा, उनका मजाज भी जुदा जुदा। और लिखा है बाप ने जब कहा कि बेटा काम है तो मेरे साथ चल, उसने कहा अब जाए मैं आता हूँ। दूसरा बेटा तसल्ली देता है आप जाए मैं आता हूँ, लेकिन गया नहीं है। लेकिन जिसने कहा नहीं मैं नहीं आज जा सकता, वो पछताया कि मैंने अपने बाप से क्यों ऐसा कहा, और जल्दी से गया और अपने बाप के साथ जाकर काम किया। और ये क्वेश्चन उन लोगों के साथ था, ये गुफ्तगू उन लोगों के साथ थी जो खुदावंद यीशु मसीह के ख़िलाफ़ लोग थे। और लिखा है कलाम मुक़द्दस में यीशु मसीह ने उनसे कहा कि कौन उनमें से बेहतर था, इन दोनों में से कौन अपने बाप की मर्ज़ी को बजा लाया, किसने हुक्म माना, किसने फरमाबरदारी की। उन्होंने कहा कि पहले ने, जिसने ना की थी। यीशु ने उनसे कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ कि महसूल लेने वाले और कसबियाँ तुमसे पहले खुदा की बादशाही में दाखिल क्यों? वो तो महसूल लेते हैं, वो तो कसबी हैं, लेकिन फिर भी वो आसमान की बादशाही में जाएंगे। वजह क्या? इसलिए कि वो पछताते हैं, वो तौबा करते हैं, वो तब्दील हो जाते हैं, वो सोच को बदल लेते हैं, वो अहद कर लेते हैं। देख लें, लिखा है आपकी बाइबल में भी यही लिखा है, मैं दोबारा पढ़ने लगा हूँ। जिसने उनसे कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ कि महसूल लेने वाले और कसमियाँ तुमसे पहले खुदा की बादशाही में दाखिल होती हैं, क्योंकि यूहन्ना रास्तबाजी के तरीक़ पर तुम्हारे पास आया और तुमने उसका यकीन ना किया। यह है यकीन करना, भरोसा करना। यहाँ कम एतकादी नहीं है। उन्होंने यकीन किया, महसूल लेने वालों ने, लेकिन आपने यकीन नहीं किया, क्योंकि यूहन्ना रास्तबाजी के तरीक़ पर तुम्हारे पास आया, तुमने उनका यकीन न किया। मगर महसूल लेने वालों और कसबियों ने, जिनसे आप नफ़रत करते हैं, उन्होंने यीशु मसीह का यकीन किया। और तुम ये देखकर पीछे भी ना पछताए कि उसका यकीन कर लेते। अगर यकीन कर लेते, ईमान ले आते, तो बच जाते, आसमान की बादशाही में दाखिल होते, नई ज़िंदगी हासिल कर लेते, हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल हो जाते, लासानी ज़िंदगी में दाखिल हो जाते और खुशहाल होते। क्योंकि यीशु ने तो कहा मैं तो आई इसलिए ताकि लोग ज़िंदगी पाएँ और कसरत से पाएँ। मेरी ये दुआ है कि मैं और आप अपनी ज़िंदगी में, अगर गुज़रे साल में, गुज़रे वक्त में, गुज़रे हफ्तों में कुछ ऐसे काम, कुछ ऐसी बातें गुफ्तगू के दौरान काम करते, कोई ऐसी बात हमारे जहन से, हमारी ज़बान से, हमारे किरदार से, हमारी गुफ्तगू से, हमारे रवैये से दूसरे को ठोकर लगे, तो आज मौका है पछताने का। आज कबूलियत का दिन है और आज निजात का दिन है। मेरी ये दुआ है कि खुदा आप सबको और मुझे ऐसा करने की तौफीक अता फरमाए। आए हम दुआ मांगें, खुदा उनका शुक्र अदा करें। कोई भी दुआ कर सकता है। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी उम्मीद हो
सारी नेमतों बख्शो बरकतों के लिए उसने मांगी गया सबसे बढ़कर मैं अपना बच्चा अपने बेटे को दुनिया भेजा ताकि हम अपनों को बेशक तेरा शुक्र जाते हैं तेरे फजल गरम और कर्ज के लिए जो तुम पर कायम कायम रखता है तो जिसके सिले से हम कर पाते हैं हमारे काम और नेकियां किसी काम के लिए जिन्हें कहते हैं तो अपना फजल रहम कर और कर्ज हम पर बेशक कायम कायम रखना ताकि हम उसे बचने पाते हैं आज के तेरे काम के लिए जो तेरे बंदा के वसीला से हम तक पहुँचा तेरे बंदा के लिए बड़ी बरकत चाहते हैं एक को छूना बड़ी बरकत देना आज का नाम हम सब के लिए पाए हम तेरे नाम में बढ़ते जाए रूहानी तरक्की पाएँ और ईमान को हमारा पाए तो आज शुरू से लेकर आखिर तक तुम्हारे साथ रहा तेरा शुक्र देता ये सब कुछ मांगते हैं तेरे बेटे हमारे नाम की सीधा से आमीन। बेटे और उसके नाम से जमाइन बैक स्टैंड के लिए सारी के लिए आज जमात के लिए
तमाम खादमों के लिए, तमाम मस्जिदारों के लिए, राशिया प्राइवेट के लिए, जिसका प्राइवेट के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। इस वास्ते फरिश्तों और मुकर्रब फरिश्तों और कुल आसमानी ग्रोह के साथ मिलकर हम तेरे ज़िले नाम की हम लोग ताज़ीम करते हैं और हमेशा हम तेरी सताइश करते हैं। तस्लीम तस्लीम वाकई कदूस, वाकई मुबारक है तू आया आसमानी बाप, जिसने अपनी बड़ी शफ़क़त से जो इंसान की तरफ है अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को बख्शा कि वो हमारा फिदिया देने के लिए सलीब पर मौत दोबारा करे। उसने इस पर अपने आप को एक ही बार नजर उठाकर कुल जहान के गुनाहों के लिए पूरी कामिल और काफ़ी कुर्बानी नजर और मौत दे दिया। हम उसके ऊपर मौत को तेरे सामने याद करते हैं, उसकी कुर्बानी को याद करके हम सब पर रहम कर, इस मुल्क पर रहम कर, बेरोजगार लोगों पर रहम कर, बेऔलाद लोगों पर रहम कर, गमज़दा लोगों पर रहम कर, जिन इलाकों में मुश्किलात हैं उन सब पर रहम कर, बेघर लोगों पर रहम कर, बुजुर्गों पर रहम कर, आलम की कलीसिया पर रहम कर। उसी के वसीले से जिसने हमको फरमाया कि जब तक मैं फिर ना आऊँ तुम ऐसे भी करते रहना। इस रात को पकड़वाया गया, उसने रोटी ली, शुक्र करके तोड़ी और अपने शरीरों को मुँह में कहा तो खाओ, ये मेरा वजन है तुम्हारे लिए दिया जाता है, मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। इसी तरह खाने के बाद प्यारा ने सबसे हाथ में लिया, शुक्र करते हुए दिया तो कहा कि तुम सब इससे पियो, लेकिन नया का ये मेरा खून है जो तुम्हारे और बदेरों के गुनाहों की माफ़ी के वास्ते बहाया जाता है। जब कभी पियो मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। को मुआफ़ कर तो हम भी अपने मुसीबतों को मुआफ़ करते हैं और हमें आज़माइश से न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, जिससे बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे ही हैं। आमीन। आए हम सब मिलकर खुदावंद के मेज़ के पास आने की दुआ करें। ऐ रहीम खुदावंद, हम अपनी रास्तबाजी पर नहीं बल्कि तेरी गुनाहों और बड़ी रहमतों पर भरोसा करके तेरी इस मेज़ के पास आने की हिजरत करते हैं। हम तो इस लायक भी नहीं कि जो टुकड़े तेरी मेज़ पर से गिरते हुए चुने, लेकिन तू वो खुदावंद है जिसका खासा हमेशा रहम फरमाना है। इस लायक करीम खुदावंद ये बख्श कि हम तेरे बेटे यीशु मसीह का गोश्त किस तौर से खाएँ और उसका खून इस वजह से पिए कि हमारे गुनाह होता जिस्म और रूहें उसके नहायत बेशकीमत बदन और खून से पाक साफ की जाएँ और हम उसमें और वो हमें हमेशा बसे। आमीन। जिसे हम तोड़ते हैं हकीकत मसीह के बगैर की शराकत है। आए खुदा के बर्रे जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है, आए खुदा के बर्रे इस मसीह की जो हम सबका और सारी दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। आए खुदा के बर्रे इस मसीह की जो हम सबका और सारी दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। आए हम भी एक दूसरे को इत्मीनान की दुआ दें और कहें खुदा आपको इत्मीनान अता फरमाए, खुदा आपको बरकत दे। हम खुदा के खादिम होते हुए इस वक्त आप सबको दावत देते हैं कि आप बड़ी संजीदगी के साथ खुदा के दस्तरखान की तरफ आएँ, खुदा के बदन और खून में शरीक हों और रूहानी ताज़गी हासिल करें।
खुदावंद ने बतौर अपने फरमान कबूल कर लिया है और हमें उसके नहायत बेशकीमत बदन और खून की वाली प्रार्थना से किया है और हमें गुनाहों की माफ़ी और हमेशा की ज़िंदगी का वादा दिया है। हम उन बख्शिशों के लिए जो बयान से बाहर हैं तेरा शुक्र और तारीफ करते हैं और अपने आप को अपनी रूह और अपने जिस्म समेत तेरे हजूर नजर गुजारते हैं ताकि पाक और जिंदा कुर्बानी हो जो हमारी मकबूल इबादत है। हमें हिफाजत बख्श ताकि हम इस जहान के हम शक्ल ना बने बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाए और यूं तेरी एक और काबुल बनती सीखें और इस जहान में इसी तरह तेरी फरमाबरदारी करें कि हम आखिर में तेरी आसमानी बादशाही में तेरे सब फसल समेत खुशी मनाएं हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से जो तेरे और रूह के साथ वाहिद खुदा अब्दुल वाजिद और सरफराज करता है। आमीन। हम और तंजीद और हिकमत और शुक्र और इज्जत और कुदरत और ताकत अब्दुल बात हमारे खुदा की हो। आमीन। खुदा का इत्मीनान जिस समझ से बिल्कुल बाहर है आप ही तुम्हारे दिल और ख्यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे और कादिर मुतलक खुदा बाप
खुदा बेटे और खुदा रूह कुद्दूस की बरकत हम सब के साथ, कुल ईमानदारों के साथ, हाजिर जमायत के साथ और हम सब के तमाम अज़ीज़ व कारब रिश्तेदारों, बहन भाइयों, बच्चों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, हमसायों, खुदा के खादमों के साथ बेमंजूर सच्चा और तमाम बीमारों के साथ अब से लेकर अब तक होती रहे। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से।